bro. Strike mas bro. Ayo mas bro. Strike mas bro. Kita tarik aja mas bro. Mas bro. Kita main tarik mas bro. Aduh, kena tripod F16 di rumah udang ya. Kayak lagi ngolah rumah udang. Kita angkat mesinnya mas bro. Bismillah. Dulu belum dipancing sudah ada undangnya mas bro. Kita isi BBM nya mas bro. Nah, ini rawan ini mas bro. Hari ini kita mau coba ngundang mas bro. Udah lama vakum ngundang, testing terus sama negek betok. Laut juga nggak bisa lagi mas bro, badai. Kita cari yang aman aja. Oke mas bro, hari ini berangkat mas bro. Jaringnya si embot pancing nih, moga-moga ada full isinya hari ini. Pakai cacing nipah hari ini mas bro. Mas bro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Strike mas bro. Kenapa ini? Loh. Udah strike mas bro. Harus duluan sampai bawah.
lupa kayak ini mas bro, tarikannya undang ini. Mas bro, strike mas bro, strike mas bro, strike mas bro, strike mas bro. Alhamdulillah mas bro, perdana mas bro, alhamdulillah mas bro. Perdana mas bro, dapat kuning mas bro. Alhamdulillah. Kuning mas bro. Ternyata keranjangnya embot si pemancing ini mas bro, akan laris manis ini mas bro. Sip, semoga aja terisi dengan penuh mas bro. Strike lagi mas bro. Babon ini mas bro, babon capit kuning mas bro. Alhamdulillah mas bro. Strike lagi mas bro. Mas bro, alhamdulillah mas bro. Ada tintanya mas bro. Strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Langsung lepas mas bro. Strike lagi mas bro. Strike mas bro. Nah mas bro, strike mas bro. Kita tarik aja mas bro. Mas bro. Kita main tarik mas bro. Alhamdulillah mas bro, babon mas bro. Babonnya naik mas bro. Mantap mas bro, cuma ditarik aja mas bro, nggak digulung mas bro.
Alhamdulillah mas bro, hari ini ada jackpotnya kita mas bro. Aduh mas bro, alhamdulillah mas bro. Babonnya di pinggir mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Babonnya di pinggir mas bro. Oke, masih garing mas bro. Berpanas-panasan mas bro, nggak masalah mas bro. Ada babon nih mas bro. Kita potong lagi cacingnya mas bro. Trek mas bro. Alhamdulillah mas bro. Kalau tintanya nggak kemana-mana mas bro. Hmm? Hmm. Capit kuning mas bro. Cetek lagi mas bro. Cetek lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro. Pelan mas bro. Enak ini mas bro, digoreng pakai tepung. Alhamdulillah mas bro, dapatnya mas bro. Trek mas bro. Trek mas bro, alhamdulillah mas bro. Oke mas bro, undangan bocil-bocil mas bro. Nggak apa-apa mas bro, yang penting happy. Happy. Biar kecil tapi happy.
mas bro. Trek mas bro. Alhamdulillah mas bro, masih ada cintanya mas bro. Alhamdulillah mas bro. Sabar guys, sabar guys, gantian guys, sabar guys, nikmati aja dulu guys, nikmati dulu guys. Iya guys, strike mas bro. Rezeki nggak ketukar mas bro. Tarikannya kayak iya aja, ternyata bocil. Ini pesanannya si papa ini, bocil nih. Lihat goreng pakai tepung katanya. Cara mengetes pancing udang itu mudah mas bro, cukup dicantolkan di kuku begini mas bro. Kalau mau lengket berarti masih tajam. Kalau diginiin dia lari berarti udah tumpul.